Hai. Sekarang kita ada di nggak tahu di mana. Dan jalannya astagfirullahaladzim. Dan bersama kawan. Ya Allah. Kok lagi kena telu aku. Ya Allah, langsung asin ya Allah. Ya Allah, kok jalannya kayak gini men. Oh. Ya Allah. Astagfirullah. Peneng hutan tenan iki pisan. Wes iki semang hutan kok. Ya Allah. Muntah apa dalane ngene iki ya? Oh iya. Hei. Mbok yo wis anu sik to yo mlaku terus. Kan. Menggah-menggah lo. Ya Allah. Mencik ya. Oh. Kesel. Kesel banget. Kusek iki aku medeni. Ate kok. Kan gendong Ares. Ya kesel banget deh Aku sumpah. lagi nyanyi ya. Nek patut ping iki lho obat iki. Ku pacet iki. Onte. Indo aku. Iya hati-hati no. Bisa-bisa. Iki tadi kamu barang kok. Yo kok. Oh, maaf Mbah, maaf. Nuwun sewu. Mbah kok nyang Mbah. Tidak. Tidak. Aku ambil menutup YouTube-ku. Ada. Woi.